Joint Action Committee of Civil Society in English, some press meet kanyani ma phagya. Pulan Simon ng Joint Action Committee of Civil Society so kawama organization miliam sanamja. Dinaran bisang present tungza IWS, sini yang Sangita Debruna, sini buku Shopnaria, Lawyer Association cinta ko Forum Debruna, sini Buru Social Cultural Organization sini Atawara, GS Lagor Priya, di Pramotani, Renal Debruna, TSM ni Sunil. So tini orang press meet kami main reason guys miani nor incident Simon kanam. Aku study ko je pani sogoro. Nagrik Suraksa Manjate Mizu Convention Milui, Lagatabrook 6 days, strike Paul Kayu. Miakabro Highway of Hayabro, Lamakasanani Senka. Azarawa, Jumpuliana condemns on was a movement Kajan Odigatum, Fair movement Kajini police rock, the protester of Pogun, Guli Komani, Abo Sung, Jasapan to Japan movement Kajan Tania, Guli Koman Blazaya, Abonus and condemns on go. Aman sejak sen condemn mazan oze protest ni bungoi hesitation ni mungoi kasih innocent borok sini borok bike calogi je faimani fire services side kayem cinta ko bisho je jebrono bono je bui borok betharka abo black selama sises samung abo ni bagai sen joint action hoite Chief Minister demand khayo je movement agitation khaitini je leadership je leading khanyai bongni against immediate action nahana nungtho legal action nahana nungtho abono communal tlang yoi je lead khanya bongni against action nahana bagai jeng oron dabi khai jeng tini demand rango ini je Tripura rajya sing nukha je kono India obo sarkar IPC 144 sections jadi impose kaya angkai azab khoro beri bisi borok gathering maya te kono gathering ni permission keri Tripura history mas nugia ko India ko nugia ko am chata maninani badyo yebo tini nagrik suraksa monjoni ungkolo ko sabot ongoi borok ama khai sarkar je rules no mani oi nijine mote khai lagatar ta koto movement khai jaka sarkar bhai ke borok control khai jaka aro ko kaisa question chinno Omo hai jadi to hakai next time next future je kono সংগঠন আমার rules সবজনে কে কোন কেয়ার খাইগলা অন বাগে অম টোটালি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবল rules na maintain law and order na maintain khanyani je rules সবজনে বিনে এগেন্স অ্যাকশন হানানি আমন হানা নাম ফেবা जों তামসো যারা সরকার বংনি তুই তাঙ্গি জেনে সং নরা মনোবা ফনুক জম সাইমি মুভমেন্ট খাইন যতিন অধিকার দङ আম जों কেম এগেন্সিয়া তিনি ডিমান্ড দংনাই Business development tapo bini bagi justice renang to sarkar. Tai riang je four corner agreement. Ama je agi je tomani agreements fix mani abono no khanyales khanyang to sarkar jodi noron hoy keboni movement bai jodi boni decision por jodi withdraw khanyang ka amar sarkar bong thani week जों sijangnai जों khana bongni asok bongni je meeting tongo seba je leaders of bothar ka leaders banya chief minister meeting aro bosung nozori jong boma haingnai जों नायनि जे सरकार डिसिजन बंनि चाप नियन से बरक चाप उठक ना बंनि डिसिजन बरक मेंटेन खैतो अरो जों जत सम्प्रदाय बरक सानकले जे कोनो सरकसा मंच कोनो बरकनि कोनो खति करै तिनि जे बरो आईडीपी ना जे रियां मिजोराम फाइनेंसिन ताको संनो जागा रेमान टोटल एडीसी एरिया नि सरकारनि जागा केमनि जागा सेगिरिया आरो सेटलमेन्ट खाथिना आरो केबन खमताक्रि जे नगरतारि कांचनपुर एरिया केबनि बुफानि सम्पतिया जे आरो नगर खायनि दाबि खायसिन आरो रिमे नै साबो पावर रिखाबा सरकार जे जागा रिना मसंग जागा रिमान जों फनसो खायाखौ गाबोनो जों नासि दङ आबनि बागै जों all the incident all the matter also issue no जों नजरि दङ जॉइंट एक्शन कमिटि नि बसं बारबार चीफ मिनिस्टर न जे प्रो साइनिंग खाम आफ्टर चीफ मिनिस्टर गरो 2 times 6 तारिख जून the 2nd August of जों मेमोरेंडम सबमिट खाके बंग रिहेबिलिटेशन न तारातारि इम्प्लिमेंट प्रैक्टिकली इम्प्लिमेंट खानि बगै अबनो चिनि प्रेस मिट खामनि में